Duha ka mga minor de edad nga lalaki na rescue kini sa NBI gikan sa langyaw nga mi-exploit kanila. Reports John Limit Chavez by King. Live report. Na-rescue sa buhatan sa National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office kon NBI Sevro ang duha ka mga lalaking minor de edad atol sa operasyon nga gihimo sud sa usa ka condominium unit dinhi sa Dakbayan, Sugbo niadtong nakalabayng gabi nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka langyaw. Matod ni Senior Agent Donaver Inisin nga ang maong operasyon nagsugod gikan sa tip nga ilang nadawat pinaagi sa tip helpline sa DSWD Field Office 7. Dugang nini nga misaysay ang mga biktima nga gihaylo sila sa mga American National nga matog uban kaniya bugti sa salapi o giingong muhatag og additional nga usa ka libo ngadto sa 1,500 pesos ang langyaw kung magdungan sila kaligo nga way sapot. Nasakpan sa akto ang sospek nga kauban ang duha ka mga minor de edad nga lalaki nga nagpangidaron og 10 o 15 anyos. Sa kasamtangan ang duha ka mga biktima giluwas o gitugyan na sa kustodiya sa DSWD-7 samtang ang sospek ipailawom sa inquest proceedings tungod sa giingong kalapasan sa Section 6 o Section 10B sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Mga katropa, pakigbatuki ang sakit pagtumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.